Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 24 Agustus tahun 1997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026. 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 24th of August of year 2197, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis, 24 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material,
Thursday, 24th of month August of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the verification, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining blend documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, keterangan information nomor, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspects and kriteria, keterangan information, pemasaran investasi dan analisis kelayakan, marketing investment and feasibility analysis, analisis kelayakan menjelaskan tingkat keekonomisan proyek meliputi NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan payback period. Feasibility analysis explain the project's economic viability, including net present value. Internal rate of return and payback period. Tahun ke, the 20th year, total investasi, total investment, biaya produksi, production cost, pendapatan, income, cash flow, discount factor, discounted cash flow, 0,12345, NPV, net present value. Discount rate, DF sama dengan 1/1 tambah I tahun ke, net present value sama dengan sigma N, I sama dengan 1 NBI/1 tambah I pangkat N, di mana net present value nilai sekarang bersih NB, pendapatan dikurang investasi tambah biaya N umur proyek tahun, I discount factor where NPV net present value. NPV is income minus investment plus cost and project life years, I discount factor. Analisa payback period, PBP. Payback period PBP analysis tahun ke, year 2, total investasi, total investment, biaya produksi, production cost, pendapatan, income, cash flow, discount factor, discounted cash flow, accumulative cash flow. 0,12345 net present value, NPV, PB, payback period. Discount rate, DF sama dengan 1/1 tambah I tahun ke, NPV net present value sama dengan TP kurang 1 tambah sigma N, I sama dengan 1, di mana PBP, payback period, TP kurang 1 tahun sebelum pendapatan, PBP, payback period, jumlah investasi yang telah didiskon, jumlah cash flow yang telah didiskon sebelum PBP, payback period. BP, jumlah cash flow pada PBP, payback period, where PBP equal to payback period, TPE, year before PBP, payback period. Discounted investment amount,
discounted cash flow amount before PBP, cash flow amount at PBP.